اليوم ثلاثة ديال القرى زاوية الأنصار إيميلشيل وقرية أنفقو قامت به الرعاية السامية لصاحب الجلالة نصره الله الشركة المغربية للطب عن بعد. فهذه المرحلة الأولى المقصود منها وهي تقييم بعض الحالات لتمكين الساكنة اللي في عزلة طبية في هذه المناطق النائية من الاستفادة استشارات طبية من طرف طاقم طبي موجود في جامعة محمد السادس بالدار البيضاء مكون من 10 ديال الأطباء مختصين. فهذا البرنامج النموذجي في البداية غينطلق في 6 ديال القرى من المرتقب إن شاء الله مع بداية 2019 غادي ندوزو 30 مركز. وعلى المدى البعيد المقصود وهو أن هذا المشروع يشتغل ما يناهز 160 جماعة قروية اللي الساكنة ديالها تتناهز 2 مليون ديال السكان. والمقصود هو تقريب الاستشارات الطبية الخصوصية من هذه الساكنة اللي موجودة في هذه المناطق. ففي المرحلة البدائية غتكون استشارات، في المرحلة الثانية غتكون أخذ المواعيد مع المراكز الاستشفائية ديال النواحي اللي قريبين لهذه القرى، وكذلك أخذ المواعيد في لي سي اش يو ديال. فاستعمال هذه التكنولوجيا المقصود منه وهو ما يبقاش فرق ما بين الساكنة الموجودة في المدن والساكنة الموجودة في القرى. وشكرا. Par la Société marocaine de télémédecine sous le patronage de Sa Majesté que Dieu assiste. L'objectif de ce projet auquel participent un certain nombre de départements ministériels, dont le ministère de la Santé, l'Intérieur, l'Enseignement supérieur, les services sanitaires des Forces armées royales, l'ANRT et l'Université Mohamed VI, a pour objectif de lancer une expérience pilote dans 6 sites que sont, dans un premier temps, Zaouia Hensal, Anfgo et Milchil. 3 autres sites vont venir dans les semaines à venir. Il s'agit de Tebsent, de Taliwin et de Eitamli. Donc l'objectif de cette opération est de permettre à la population située dans des localités enclavées sur le plan sanitaire de pouvoir bénéficier de prestations de haut niveau délivrées par des professeurs assistants de l'Université Mohamed VI dans 10 spécialités. Cette première phase va nous permettre de faire une véritable évaluation de terrain pour passer à partir du courant de 2019 à la couverture de près de 30 sites. Sachant que ce projet vise à terme la couverture de pas loin de 160 communes rurales avec une population de près de 2 millions de personnes. Donc, dans un premier temps, les opérations de téléconsultation sont réalisées par le corps professoral de l'Université Mohamed VI. Dans la deuxième phase seront impliqués les hôpitaux de région et les CHU, l'objectif à terme étant de réduire du mieux que l'on peut les disparités sanitaires qui existent entre le monde rural et le monde urbain. Voilà, merci.